नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 31 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एथिस आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आज प्रथम खबर नवेम्बर 1 रु 12 तारिख पर्यंत सुभद्रा शक्ति मेला नवेम्बर 1 रु 12 तारिख पर्यंत सुभद्रा शक्ति मेला इडको प्रदर्शनी पड़िया आयोजित हेब उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा स्थानीय मिशन शक्ति भवन में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में संपर्क में सूचना देइछंती आसंता काली ठारू 12 नवेम्बर 2025 पर्यंत भुवनेश्वर यूनिट 3 स्थित इडको प्रदर्शनी पड़िया सुभद्रा शक्ति मेला 2025-26 अनुष्ठित हेब एई मेला रे राज्यर समस्त जिल्लारू 300 रु ऊर्ध्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी भाग नहीं सेमानक उत्पादित द्रव्यर प्रदर्शन और विपणन करिवे एई मेला रे 50 टी खाद्य स्टल व्यवस्था रही परवर्ती खबर प्रत्येक राजपथ जिला मुख्य सड़क निर्माण समय हेब वृक्षरोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन को अनुपालन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में ओडिशा सामग्रिक प्रगति पथरे अग्रसर होउछि एही क्रम रे सारा राज्य में पूर्त विभाग अधीन में नुआ कर निर्माण हेबाकु थिबा प्रत्येक राजपथ जिला मुख्य सड़क अन्य समस्त सड़क निर्माण समय वृक्षरोपण को बाध्यतामूलक आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती एने विभाग पक्षरु निर्माण हेबाकु थिबा रास्तार उभय पार्श्व एवं डिवाइडर मझिरे थिबा खाली स्थान रे व्यापक वृक्षरोपण कराजिबो परवर्ती खबर 15 वर्षर पुराना पेट्रोल गाड़ी मालिकों को बड़ आश्वस्ति देले दिल्ली सरकार दिल्लीर रेखा गुप्ता सरकार गाड़ी मालिक मान गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिसंती एबे 10 वर्ष पुराना डीजेल एवं 15 वर्ष पुराना पेट्रोल जानगुड़ी को स्क्रैप करिवार आवश्यकता रहिबो नाही सरकार एक नियम परिवर्तन करिसंती जहा ई पुराना गाड़ी गुड़ी को अन्य राज्य रे पुनः पंजीकरण करिवार बाट खोली देइछि परवर्ती खबर महाकाश को मूषा पठाइब चीन चीन यार सर्वकनिष्ठ महाकाशचारी को महाकाश को पठाइबा घोषणा करिछि चीन रो परवर्ती मानवयुक्त महाकाश मिशन संझौ 21 शुक्रवार रात्रि उत्क्षेपण हेउछि ए मिशन को चीन रो टियांगोंग स्पेस स्टेशन को पठाजिबो एथिरे 3 जण महाकाशचारी एवं 4 जण ल्या मूषा मध्ये शामिल हेबे मिशन कमांडर हेबे 48 वर्षीय झांगलू जे पूर्वरु संझौ 15 मिशन रे उड़ान करथिले परवर्ती खबर ओडिशा को छुईला जाति राजनीति बिहार यूपी भली राज्य रे जाति को नहीं राजनीति हुए जो जातिर अधिक भोटर से जातिर नेता पतियारा देखांती शासन गादी रे बसंती ओडिशा रे किंतु ए धरण राजनीति नथिला एबे कड़ लेउटाइछि ओडिशा और जाति को नहीं जोर धरिलानी राजनीति विभिन्न क्षेत्र रे जाति भितरे संरक्षण दिया जिबा को नहीं सारा देश रे वितर्क लागि रहिछि एबे एहा ओडिशा को मध्य छुईछि पछुआ वर्ग कमिशन ओडिशा रे जनशुनानी करथिबा बेले राज्यर प्राय 50 रु अधिक जातिर 500 रु अधिक प्रतिनिधि सेमानकु एसीबीसी रु ओबीसी करिबा पई दाबी करछंती परवर्ती खबर बिहार रे मोदी और राहुल को प्रचार बिहार रे जोर धरछि प्रचार एनडीए और महागठबंधन तुंग नेता माने कौनसी सुजोग हाथ छड़ा करूनाहांती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजाफर और छपरे रे प्रचार करथिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार द्वितीय दिन रे महागठबंधन पई प्रचार करिसंती बिहार रे प्रथम पर्याय निर्वाचन प्रचार पई मझिरा और 3 दिन बाकी रहिछि एथि पई सब दलर नेता जी जान लगाई देइछंती प्रधानमंत्री मोदी मुजाफर और छपरा रे प्रचार करी कांग्रेस और आरजेडी को कड़ा समालोचना करथिले सेबडे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिला नालंदा रे प्रचार करिसंती शिक्षा क्षेत्र रे नालंदार पूर्व गौरव को फेराई आनिबा पई प्रतिश्रुति देइथिले राहुल परवर्ती खबर फेब्रुआरी 17 रु सीबीएसई 10म और द्वादश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2026 बोर्ड परीक्षा पई चूड़ांत तारीख प्रकाश करिछि सीबीएसई 10म एवं द्वादश परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2026 रु आरंभ हेबो 10म श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी रु 10 मार्च पर्यंत चलिबो सेहीपरि द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 9 एप्रिल 2026 पर्यंत चलिबो सेहीपरि द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 9 एप्रिल 2026 पर्यंत चलिबो छात्र छात्री माने बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट रे संपूर्ण समयसूची पाई पारिबे जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 रो सुपारिश अनुसार सीबीएसई घोषणा करिछि जे 2026 रु गोटे शिक्षा वर्ष रे 10म श्रेणी छात्र छात्री को पई 2टी बोर्ड परीक्षा करा जिवो परवर्ती खबर सामना को आसिला गडकरी को बयान रास्ता रे खालो हेले मु काहे की गाली सुनिबी जेतेबेले रास्ता खराब अवस्था रे थाए सेतेबेले लोक माने प्रायत सरकार को दोष दियंती किंतु एबे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी निष्पत्ति नेइछंती जे एबे जे मध्ये भूल करबो एनी कि तांको ऊपर
ହିଁ ଦୋଷ ଲଦାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡକରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ QR କୋଡ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଡ ସ୍କାନ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର eKYC କରିନାହାନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। eKYC ନ କଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଅକ୍ଟୋବର 31 କଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ବିଭାଗର ଅକଲ ଗୁଡମ ହୋଇଯାଇଛି। 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15,57,265 ଜଣ eKYC କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ରାସନ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ 16,30,371 ଜଣ eKYC କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ 21ତମ PM କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ତ୍ରିଶୂଳ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର ନିଦ ହରାଇଦେବ। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର ନିଦ ହଜାଇଦେବ। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରୁ ଗୁଜରାଟ ସହର କ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପରେସନ ତ୍ରିଶୂଳ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରେସନ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ଭାରତର 3 ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ଏପରିକି ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି ଠାବ। ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ GSI ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା 3 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 1.20 ଟନ୍ ସୁନା ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। GSI ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଥିଲା। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଆବେଦନ ଖୋଲାଯିବ। ତାପରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଡରଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 35% ବଢିଲା UPI ରେ ନେଣଦେଣ କାରବାର। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ UPI ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2025ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ UPI କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ 35% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହା 106.36 ବିଲିୟନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ୱାର୍ଲଡଲାଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟସ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାରବାରର ମୂଲ୍ୟ 143.34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ UPI ରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ଶୈଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଭୋର 5ଟାରୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଯାଏଁ ଚାଲିବ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 11 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ। ସାରା ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି। ଏଣିକି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ରହିବ। ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 16 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଆନ୍ଧ୍ର, ଅରୁଣାଚଳ, ଆସାମ, ଗୋଆ, ହିମାଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା। ଏବେ ଜମି କିଣାବିକା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ।
प्रथमे 44टी तहसिल ऑफिस रे जमी किणाबिका आरंभ हेबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछन्ती। एहा परे डिसेंबर रे राज्यर बाकी 273 तहसिल रे एही सेवा आरंभ हेबो। नवेम्बर 1 रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यार शुभारंभ करिवे। एणिकी ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करी तहसिल ऑफिस रे लोके जमी पंजीकरण करि परिबे बोली राजस्व मंत्री सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर 10% टैरिफ कमाइले ट्रम्प। जिनपिंग को सह बैठक पर 10% टैरिफ कमाइछन्ती ट्रम्प। गतकाली दक्षिण कोरिया रे चीन राष्ट्रपति जिनपिंग को सह बैठक पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन उपरे पेंटानिल संबंधी टैरिफ 20% रु कमाई 10% को करिवे। युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं चीन राष्ट्रपति जिनपिंग 2019 पर प्रथम थर पई गुरुवार बुसान रे मुहांमुही भाव में साक्षात करिसंती। परवर्ती खबर सरदार पटेल को जन्मवार्षिकी रे हेबो परेड। सरदार पटेल को जन्मदिन रे हेबो परेड एने घोषणा करिसंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150तम जन्म वार्षिकी रे तांको स्मरण करिसंती। आ घोषणा करिसंती जे एबे प्रतिवर्ष सरदार पटेल को जन्म वार्षिकी रे एक परेड अनुष्ठित हेबो। जनवरी 26 पर एही परेड अक्टोबर 31 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। एही परेड रे अर्धसामरिक बाहिनी अंशग्रहण करिवे। केंद्रीय सशस्त्र बाहिनी सहित विभिन्न राज्यर पुलिस दल मध्ये अंशग्रहण करिवे। केंद्रीय सशस्त्र बाहिनी सहित विभिन्न राज्यर पुलिस दल मध्ये अंशग्रहण करिवे। परवर्ती खबर निशामुक्त हेबो कैंपस। कैंपस को निशामुक्त करने लगी राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करिसंती। एने उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती प्रति कैंपस रे एंटी ड्रग इन्स्पेक्टर नियुक्त हेबे। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय रे जने अध्यापक किंबा अध्यापिका को मध्य एने दायित्व दिया जिवो। कैंपस को निशामुक्त करने को सरकार प्रयास आरंभ करिवे। एने एक विस्तृत मार्गदर्शिका यूजीसी तरफरु जारी करा जायछि। परवर्ती खबर बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई रो नेस्को ग्राउंड रे चलिथिबा भारत सामुद्रिक सप्ताह 2025 पालन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्जातीय स्तर में प्रशंसित बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक को भेटिछन्ती। प्रधानमंत्री तांकर चमत्कार बालुका कला को प्रशंसा मध्य करथिले। चलित वर्ष सुदर्शन प्रसिद्ध बालीयात्रा थीम ओडिशा रो इंडोनेशिया ऐतिह्य यात्रा शीर्षक रे भारतर प्राचीन सामुद्रिक ऐतिह्य को दर्शाइछन्ती। तेबे भारत सामुद्रिक सप्ताह रे प्रधानमंत्री जहाज एवं जहाज निर्माण क्षेत्र पर अनेक प्रमुख पदक्षेप उद्घाटन करथिले। सामुद्रिक अमृत कालर दृष्टिकोण 2047 उपरे मध्य से गुरुत्वारोप करथिले, जहां भारत को एक विश्व सामुद्रिक शक्ति भाव में प्रतिष्ठा करिबा पई एक रोड मैप बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर जेल जगिबे होमगार्ड। जेल रे खाली थिबा वार्ड रो पदवी पूर्ण न होबा पर्यंत एणिकी होमगार्ड जेल जगिबे। अस्थायी भाव में प्राय वर्षे पर्यंत ड्यूटी करिबा पई निर्देश दिया जायछि। जदि अधिक दरकार पड़े तेबे नियमित नियुक्ति पर्यंत कार्य करिवे। 600 वार्डर पदवी खाली पड़थिबारु सुरक्षा दृष्टि अस्थायी व्यवस्था करा जायछि। वर्तमान वार्डर पदवी पूर्ण प्रक्रिया जारी रहिथिबारु होमगार्ड माने दायित्व रे रहिबे। एने जिला विभाग पक्षरु सब जिलार एसपी को चिट्ठी करा जायछि। परवर्ती खबर पुलिस एसआई महा केलेंकारी घटना जामिन पर जेल रु बाहरिले परीक्षार्थी। पुलिस एसआई नियुक्ति महा केलेंकारी घटना जालियाती मामला रे गिरफ होइतिबा 114 परीक्षार्थी जेल रु बाहरिछन्ती। जामिन मिलिबा पर जेल रु बाहरिले परीक्षार्थी। पूर्वरु 50,000 टंका एवं 2 जामिनदारक बदल रे मिलिथिला जामिन। तबे मुख्य अभियुक्त मुना महांती को समेत 9 दलाल को मिलिनी जामिन। जामिन मिलिबा पर ब्रह्मपुर मंडल कारागार रु बाहरिछन्ती परीक्षार्थी। नियुक्ति केलेंकारी घटना रे 114 परीक्षार्थी समेत 3 दलाल को गिरफ करथिला पुलिस। परवर्ती खबर भारत को फेरिला 64,000 किलोग्राम 64 टन सुना। देशर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करबा पई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गत 6 मास मध्य विदेश रे गच्छित थिबा देशर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करबा पई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गत 6 मास मध्य विदेश रे गच्छित थिबा 64,000 किलोग्राम बा 64 टन सुना फेराई आनिछि। विश्वव्यापी बढ़ुथिबा भू राजनीतिक उत्तेजना जोगु अनेक देश संपत्ति फ्रीज एवं प्रतिबंधकर सम्मुखीन होउछन्ती। वर्तमान टैरिफ युद्ध रे स्वदेश रे सुना रखिबा सबठारु निरापद विकल्प बोली विवेचना करा जाउछि। आरबीआई विश्वास करे जे घरे भंडार रे सुना संरक्षण करबा द्वारा विश्व संकट किंबा वाणिज्य कटकणा परिस्थिति रे देशर अर्थनीतिक शक्ति बजाय रहिबो। एहा आर्थिक स्वाधीनता दिगरे एक बड़ पदक्षेप हेबो। परवर्ती खबर बाजिला मोहर जस्टिस सूर्यकांत 53तम सीजीआई। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवेम्बर 2025 रु भारतर मुख्य विचारपति भाव में शपथ ग्रहण करिवे। से 53तम मुख्य विचारपति हेबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟଲକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଭୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ IMW 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଲକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଷ୍ଟଲର ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 92ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50-50 ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।